श्रीमात शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम। मु प्रीति ज्योत्स्ना आपण समस्त को आम प्रिय विद्यालय पूर्णांग शिक्षा केन्द्र सुवर्ण जयंती उद्यापन उत्सव को स्वागत करुछि। आमे यहाकू महा आडंबर पालन करिवार योजना रखिथिलु, किंतु विश्व महामारी जोगु यहाकू ऑनलाइन रे शेष करिया को जाउछु। 2019 जुलाई 15 रे यार उद्घाटन खंडगिरी स्थित विद्यालय परिसर रे आरंभ होइथिला। मुख्य उत्सव गत डिसेम्बर 7 और 8 तारिख रे बड़पांक गहणरे और अन्यान्य पुरातन शिक्षक शिक्षयित्री उपस्थिति रे पालन करा जायथिला। आमर सौभाग्य महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर गणेशीलाल आम विद्यालय सुवर्ण जयंती उत्सव रे योगदान करी आमको गौरवान्वित करथिले। अरे पिंकी कुआडे गलु? प्रोग्राम पर आरंभ हेलानी। हाँ प्रीति मु आसिली माँ को म्यूजिक रे मेडिटेशन करी आरंभ करिबा। एबे पंडिचेरी को पठा जाइथिबा मांका पाखकु चिठीटी को पढ़िबा। समस्ते सुनिबे। Prayer of our school to the mother sent to Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry on 12th July. Sweet Mother, Sri Aurobindo Institute of Integral Education, Matruvihar, Khandagiri, Bhubaneswar is celebrating the closing ceremony of its Golden Jubilee on 15th July 2020 on its 51st Foundation Day or birthday. Mother, may this institute blessed by you in 1970 march forward towards the realization of its high and great aim for which it was established. May our school make all-round progress with your infinite and infallible grace. Bless and protect us all, the students, teachers, parents, MC members, and well-wishers, both new and old, on this auspicious occasion. Remove all obstacles in the way. Be always present with us, guiding our each step and enabling us to overcome our egos. May we work together harmoniously for the development of the school. This is our ardent prayer to you, O Mother Divine. प्रीति रे तोर मने अछि मिलियप्पा प्रार्थना हमको केते भल लागुथिला। मिलियप्पा को कहिबा आज मध्य गोटे प्रार्थना बोलिबे। आज
आम शिक्षा केन्द्र 50तम सुवर्ण जयंतीर पूर्ति दिवसर अवसर में मु तुम समस्त को स्वागत करुच्ची माँ पाखे कृतज्ञता जनाऊँगी तुमर ये समावेश सफल हो। तुम्हें गाइबापी कही किंतु मु तुमको मन पकईदेवी तुम पिलादिनर प्रथम प्रार्थना जो प्रार्थनाटी सारा ओडिशार 600 शिक्षा केन्द्र में पिला जानती ये आम प्रथम प्रार्थना जहाँकि विद्युत प्रभा देवी लेखा एवं बड़पा मत स्वर करने कहले मोर सांगे सांगे मो भीतर स्वरटी आसला पूर्व मुझे भी स्वर देती एवं अरविंदर मन थी आम से गीतटी प्रथम आरंभ करूँ गाँची तुम इच्छा है मो सांगे गायपार तुम्हें निखिल वंदनीय गुरु श्री अरविंद प्रिय प्रभु अति मानसर ज्योति भास्वर प्रेमर प्रणति तुम्हें निखिल वंदनीय दिव्य जीवन लगी दिव्य जीवन लगी तुम्हें अवचेतनार रुद्ध दुआर सजोरे देछ भांगी अशेष जतन सही अशेष जतन सही तुम्हें निशेष करी नरकर लीला स्वर्ग कलरे मोही प्रति अंतर तळु कृतज्ञतार अंतर तळु कृतज्ञतार अशेष प्रणामनीय तुम्हें निखिल वंदनीय गुरु श्री अरविंद प्रिय प्रभु अति मानसर ज्योति भास्वर प्रेमर प्रणति तुम्हें निखिल वंदनीय। पिलामाने आज से निखिल वंदनीय श्री अरविंद माँ तुम पाखे पाखे रही केबे भी भावना जे से चली जाइछन तुम मैंने शिखिच वीर योद्धा करी गढ़ आंब मानू से प्रार्थना को अंतर में धारण करी तुम मैंने आगे चल सब पास्ट जहाँ अतीत ताको भूली जाओ समस्त दोष त्रुटि विद्रोह विरोध सब को पछरे पकई समस्ते एकाठी हुआ तुम जीवन विद्यालय को किपरि आमे आगे नवा ये खाली आमर विद्यालय नाथिला आमर जीवन विद्यालय थी तबे समस्ते एकजुट हुआ समस्त सांगरे मिस विद्यालय नुहे आम जीवन विद्यालय ये पिलाମାନଙ୍କର जीवन गढ़ा हुए ता नई तुम मैंने आज फेरी न था मो माँ पाखे कृतज्ञता जनाऊँगी तुमको से आगे नि लक्ष्य है केवल रूपांतर आ किसी धन्यवाद पिलामाने। पिंकी स्कूल आज आमर पताका उत्तोलन होईची 51टी दीप जला होईची और समाधि पाखे मेडिटेशन होईची चाले देखी जिबा।
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ସହ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଯେ 1984 ବ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରତାପ ଭାଇ ଗତକାଲି କୋଭିଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅତି ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟିକୁ କରିଛୁ। ଆମର ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରିୟ ଶଙ୍କର ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଅମର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅପା ଭାଇମାନେ ଆମ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି? ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ହେଲ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା, ଭରସା ଓ ନିର୍ମାତା। ଆମ ସ୍କୁଲର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା ଜୀବନରେ କେବଳ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟିହୀନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତୁମେମାନେ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତାର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବ। ତୁମେ ସବୁ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ଏହି ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଉଚ୍ଚ ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିବ, ଏତିକି ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। आदरणीय भौणी माने एवं श्रद्धेय भाई माने तथा स्नेहर पिला माने, श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र खंडगिरी सुवर्ण जयंतीर उद्यापन उत्सव मते जोगदेवार सुजोग मिलथिबारु मो कृतज्ञ एवं सेथिपई समस्त अनेक धन्यवाद जनाऊँ। भाई भौणी माने गत वर्ष आम जितेबले जुलाई 15 उद्घाटन कार्यक्रम करथिले अनेक किछि प्लानिंग थिला जो उद्यापन उत्सव हम कौन करवा, किंतु ता हो पारानी। सचराचर समग्र विश्व रे गोटे भिन्न प्रकार अवस्था आसला जहाँ आमको बाध्य कला जे आउ से जो प्रकार बाह्य कार्यक्रम करुल से बाह्य कार्यक्रम बर्तमान आउ करहबनी। किछि इनर प्रोग्राम कर, बर्तमान इनर प्रोग्राम अर्थात आम अंतर कार्यक्रम किछि करिया पड़िबो। पिला माने विशेष कर मु तुम मान कहूची 1970 जुलाई 15 जितेबले पटेल हॉल रे सरदार पटेल हॉल रे श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र आरंभ होता। से स्कूल आरंभ पछरे एक निर्दिष्ट लक्ष्य थिला और से लक्ष्य होची स्कूल शिक्षा कार्यक्रम माध्यम रे समाज रे व्यक्ति मान को विशेषकर अभिभावक मान को माँ श्री अरविंद धारा अनुप्राणित करवा एवं सेथिपई प्रत्येक शनिवार दिन सरदार पटेल हॉल थिबा प्रार्थना कक्ष एक पाठचक्र होता। से पाठचक्र बहुत व्यक्ति जोग दौले। स्वर्गत पंचानन भाई एवं ताका पत्नी स्वर्गत विधुअपा एमाने को सहित अन्य अनेक जोग दौले। पंचानन भाई पढ़ी के आलोचना करते मुझे पाठचक्र मान को जोग दौले एवं मु देखी से पाठचक्र एक ज्वलंत अभिप्सा ऊर्धक उठी जे गोटे पूर्णांग शिक्षा कार्यक्रम ओडिशा रे आरंभ करिवो एवं तार प्रभाव फल समग्र ओडिशा वातावरण रे एक पूर्णांग शिक्षार लहरी खेली ताही प्रमाण है जो गोटे पूर्णांग शिक्षा केन्द्र आम बर्तमान 620 पूर्णांग शिक्षा केन्द्र पहुँच सारे, किंतु जो लक्ष्य उद्देश्य प्रथम टी है आम निजर जीवन को निजर यही व्यक्तित्व को जो मानवर व्यक्तित्व ताकू परिवर्तन करवा, एक नूतन धारा बंचापी नूतन प्रकार मनीष हाँवाई
जो मनीष सृष्टि करने माँ और श्रीअरविंद आसी प्रकार एक मनीष हवापाई मो भीतर गोटे संकल्प करी एवं समाज रे विशेषकर अभिभावक जो मैंने पिला को पठाउछन्ति आम स्कूल को से पिला माध्यम से अभिभावक पाखे पहुँची श्री माँ और श्रीअरविंद आदर्श को पाखे पहुँचवा और अनुप्राणित करवा मोर जहाँ विश्वास आमे बोधे से कार्य टिके पछे गले जो आमर बाह्य कार्यक्रम को ए वर्ष मंजूरी आ मिलला नहीं बहुत हुए किंतु से आदौ मन दुख करवार नहीं आमको सूचना मिलूँ आम किसी अंतर्मुखी हवा आम निजक आम भितर परिवर्तन करने चेष्टा करवा पूर्णांग शिक्षा माध्यम जो शिक्षा आम एठू पाइचु जो शिक्षार प्रभाव फल ओडिशा आहरी एत पूर्णांग शिक्षा केन्द्र खोलीगला तार किसी ना किसी आमको परिचय देवा पड़ो प्रमाण देवा पड़ो आम जे पूर्णांग शिक्षा केन्द्र रे अध्ययन करूँ पूर्णांग शिक्षार अनुप्राणित होइछु तार प्रमाण देवा पड़ो निज भीतर परिवर्तन यही समय आसी सुजोग आम ये सुजोगर उचित व्यवहार करवा केबे भाविबानी एक विषादग्रस्त समय यहाँ भयर वातावरण से सब भाई जो मैंने भावुं भावतु आम जो मैंने माँ श्रीअरविंद पाक आसचु आमर लक्ष्य उद्देश्य संपूर्ण भिन्न एवं नूतन मानव जाति गढ़ा दिगरे माँ श्रीअरविंद जो कार्य आरंभ कर पृथ्वी में आम से संपूर्ण भाव में सहयोग करवा सम्मति देवा आस्पृहा करवा अभिष्ट करवा प्रार्थना करवा माँ तुम इच्छा पूर्ण हो तुम इच्छा पूर्ण हो तुम इच्छा पूर्ण हो। दिव्यजननी श्री माँ परम प्रभु श्रीअरविंद समस्त को नमस्कार। यही महान दिवस अवसर रे मोर प्रिय छात्र छात्री अपा भाई और परम आदरणीय अभिभावक मानू और मोर सहकर्मी मानू दुई तीन पद कहिबार सुजोग को हाथ छड़ा करि पारुना परम प्रभु श्रीअरविंद और दिव्यजननी श्री माँ पादपद्म तले प्रणिपात करी एवं सेमानक आज्ञा नहीं कहूँ जे आम्भमानकु एही विद्यालय सहित संश्लिष्ट होगाकू सुजोग दे दिव्यजननी आम जीवन को धन्य करिसेंति एथिपाई आमे तांको निकटरे गभीर कृतज्ञता प्रकाश करी प्रकाश आमर प्रथम कर्तव्य यह निश्चित जे यह एक आकस्मिक घटना नुहे आम समस्त को तांको पाई कार्य करने निमंते से निजे आम मान को बाछिचंती एवं तांकरी इच्छा ही सर्वत्र विद्यमान करुछि। द्वितीय कथाटी है यह आमर मन रखा उचित जे जो पिला माने छात्र छात्री रूपे एठारे जोग देइछंती से माने गोटाए लेखाए माटी पिंडुला नुहंती आम इच्छा आमे सेमानंकु चाहि जेपरी चाहिबा सेपरी गढ़ी तोलिबा यह ठीक नुहे सेमाने समस्ते गोटे लेखाए जीवंत आत्मा निज निजर स्वेच्छारे सेमाने पृथ्वी को आसचंती दिव्य पथर यात्रा अनुभूति संग्रह पाई आमे सेमानंकु एई अनुभूति संग्रह रे सहायता करिया पाई केवल फूल बगीचार गोटे फूल बगीचार फूलर विकास पाई माड़ीटीर भूमिका ही ग्रहण करने आवश्यक। यही पुण्य दिवस समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद। विद्यालय आरंभरू ए पर्यंत यार विकास रे अंशग्रहण करथिबा समस्त को सहस्र प्रणाम एवं दिव्यजननी परम प्रभु प्रति विनम्र कृतज्ञता। श्रीमा श्री अरविंद 1970 मसीहा जुलाई 15 तारिख रे आरंभ होइथिला
ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ହଲ୍ରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ନଗର, ସହର, ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଶହ ଶହ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ତାରି ଆଦର୍ଶରେ। ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସେମାନେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ବା ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀର ଏହି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର, ପଢ଼ି ସାରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ସଭ୍ୟସଭ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମହାଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ଆଜି ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ବାହକ ଏବଂ ଧାରକ ହେଇ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇ ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ ହେବା, ତାହେଲେ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ରୋଗ, ଶୋକ ସବୁକିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଦୂର ହେବ। ଜୀବନ ହେବ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ହେବ ସ୍ୱର୍ଗ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଆଜି ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ଆମ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ତାର 50ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ତଥା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସକୁ ଅନଲାଇନରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀବୃନ୍ଦ, ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଅତି ଆଦରର ପିଲାଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱ କରୋନା ମହାମାରୀ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦେଶକୁ ତଥା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ରହି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ପାଠଚକ୍ର ଓ ଛାତ୍ର ସମାଜର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମା ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିନା, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସବୁକିଛି କେବଳ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ଆମକୁ କେବଳ ଅଭିପ୍ସା, ଭକ୍ତି ଓ ସମର୍ପଣ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଜୀବନରେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲ ଓ ମନରେ ସବୁବେଳେ କରୁଣା ରଖି ବଞ୍ଚିବା ଶିଖ। ଶେଷରେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଜଗଜନନୀଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ମୋର ଆଦରର ପିଲାମାନଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ଓ ମଧୁସିକ୍ତ ହେଉ, ଏତିକି ମୋର ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜି 2020 ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଆଜି 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କରି 51 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଭକ୍ତିଭରା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆମର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆମର ଏହି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରିକଳ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। 50 ବର୍ଷର ସମୟ ସୀମା
କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ନେଇ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ କେତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ ତାହା ଏବେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ବେଳ। ଅବଶ୍ୟ ସଫଳତା ନୁହେଁ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସଫଳତାର ପରିମାପକ ଏବଂ ଆମର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଉପଲବ୍ଧି। ଏହି 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଯିଏ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ମମତା ସୂତ୍ରରେ ସେମାନେ ଗୁନ୍ଥି ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିବି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଆରା। ଆଜି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜନ୍ମଦିନ, ଆଜି 51 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ଅବସରରେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏଥର ଆଉ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ନର୍ସରୀ କେଜି କ୍ଲାସ୍ର କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଦଶମରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଦରରେ ଶଙ୍ଖଳି ନେବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ ଘୋଷିତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ ବି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିସରରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ କଣ୍ଠରେ ଏହି ଆମ ପାଠଶାଳା ଗୀତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏହି ଗୀତ। ଏକଥା ଭାବିଲେ ମନ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷର୍ଣ୍ଣତା ତ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଛାଇ ହେଇକି ରହିଛି। କୋଭିଡ-19ର କଟକଣା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେତେ ସବୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଆମର ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ, ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି ଯେଉଁଠି ଅଛେ, ଆମର ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ, ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମଚାରୀମାନେ, शुभेच्छु अभिभावक माने जी भी जोठी अछन्ते समस्ते एकांत भाବରେ प्रार्थना करिबा हमको एई संकट निश्चित भाବରେ उद्धार पाइबा को हबो विश्व नियंत्रण निश्चित भाବରେ हमको एथर उद्धार करिवे एवं आमर एई शिक्षानुष्ठान निश्चित भाବରେ तार ए तो 50 वर्ष पूर्ण करछि आ सी निश्चित भाବରେ सत्याय हबो एतिकी हमें निश्चित आशा करिबा। समस्त को मोर अनेक शुभेच्छा, धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। आमर स्कूल रे थिबा अपा भाई माने गोटे सुंदर गीत बोलछंती, चल सेठी को सुनिबा।
ଆଉ କିଛି ଅପା ଭାଇଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଯାଇଛି, ତାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣିବା। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे नमस्कार। सुवर्ण जयंती समारोहर उद्यापन अवसर में आम शिक्षा केन्द्र सहित संपृक्त समस्त आदरर अद्यतन तथा प्राक्तन छात्र छात्री वृंद, शिक्षक शिक्षयित्री अपा भाई माने, श्रद्धेय अभिभावकगण, परिचालना समितिर सम्मानास्पद भाई भौणी एवं समस्त शुभेच्छु एवं पृष्ठपोषक बंधु माननकु सेमानंकर संपृक्ति पाई तांकर अवदान पाई मु कृतज्ञता जनाऊँगी, शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी। शिक्षा केन्द्रर 51तम शुभ जन्मदिन आज अथवा ये आम अनुष्ठानर प्रतिष्ठा दिवस। अनुष्ठान उद्देश्य अनुष्ठानर प्रथम प्रतिष्ठा दिवस रे दिव्यजननी जो आशीर्वाणी प्रदान करथिले मु सेठी को श्रद्धार सहित आज स्मरण करुछि।
मेक मैटर रेडी टू मैनिफेस्ट द स्पिरिट अर्थात चिन्मयंकर अभिव्यक्ति पाई जड़ को प्रस्तुत कर। जन्मदिन विशेष करुणार दिन, करुणा अवतरणर दिवस, प्रार्थना एवं संकल्पर दिवस, एकाग्रता दिवस, अग्रगति पाई यह एक सुयोगपूर्ण मुहूर्त एवं ये दिनटी आज जेहेतु संकल्पर दिन, प्रार्थनार दिन, मु गंगा जल गंगा पूजा विधि रे मांकर एक प्रार्थना को तांकरी चरण तले अर्पण करुछि, परम प्रभु उद्देश्य अर्पण करुछि। लॉर्ड, वी प्रे टू दी, मे वी अंडरस्टैंड बेटर व्हाई वी आर हियर, मे वी डू बेटर व्हाट वी हैव टू डू हियर, may we be what we are to become here, so that thy will may be fulfilled harmoniously. आज आम शिक्षा केन्द्र शुभ जन्मदिन अवश्य पूरा नीरवरे कौन आडंबर विहीन भाव पालित होउछि। आम स्नेहर पिला माने, समानंकर आदरर श्रद्धेय अभिभावक माने आम गहन आज नाहांती। शिक्षा केन्द्र परिसर जो जन्मदिन रे उत्सव मुखर हो उठे तार कौन सुजोग ए नहीं, तथापि आम पिला माने, आम अभिभावक माने, अनुष्ठान सहित संपृक्त समस्त कर्मकर्ता भाई भौणी शुभेच्छु माने आम सहित अंतर्गत भाव में भावगत स्तर में एकाठी रही। आम शिक्षा केन्द्र आज प्रसरी जाइछि पिलामानंकर घर को, तेणु आम समस्त को चेतनागत भाव में अनुभव करुछु समानंकर उपस्थिति को। अवश्य उत्सवमयता, आडंबर एवं से भली गोटे सहित आमर जेहेतु गोटे अभ्यास रही, आम से अभ्यस्त आज जो समय आसी से आमर बहिर्मुखी इंद्रिय गुड़ी को किभली भाव में आम अंतर्मुखी करिपरिबा, आम अंतरावलोकन करिपरिबा, तार एक आह्वान आम पई आसीछि। आम सेठी को स्वीकार करिबा। एवं संप्रति सारा पृथ्वी एक संकटमय परिस्थिति भितर देई गति करुछि। संकटर ए बाह्य लक्षण रूपे आसीछि महामारी। प्रकृत में आम जदि गोटे अकल्ट बा गुह्य स्तर आध्यात्मिक स्तर विचार करिबा, तेबे आम निश्चित भाव में मांकर आलोक ये समस्यार समाधान खोजिबा। एक नूतन सत्य, नूतन चेतना जिते पृथ्वी में प्रकाशित होगा चाहूँगी, किंतु मनीष पुराणा प्रकृतिर जो विरोध, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध जितेबले ताको स्वीकार करि पारुनी, ग्रहण करि पारुनी से नूतन सत्य एवं नूतन चेतना को, सेतिक बेले तार परिणति स्वरूप प्रकाश पाउछि। ये नाना सबू विपर्यय प्राकृतिक हो अथवा अन्यान्य विपर्यय हो, वर्तमान जो भाव में महामारी पृथ्वी को ग्रास करिछि, सेथिपई आमे सतर्क रहिबा, सुरक्षित रहिबा पई मां को प्रार्थना करिबा, तांकर दिव्य करुणा को प्रार्थना करिबा। एवं जी सकल संकट को सुजोग रे परिणत करि पारंती, आमे जेहेतु तांकर शरणापन्न होइछु, तेणु से निश्चित भाव में आमको सुरक्षा प्रदान करिवे। तांकर दिव्य करुणा उपरे आमे अखंड आस्था प्रकट करिबा एवं सब बेले मन रखिबा मांकर एक आश्वासनामय बाणी। एट द वेरी मोमेंट व्हेन एवरीथिंग सीम्स to go from bad to worse, it is then that we must make a supreme act of faith and know that the grace will never fail us. तेणु भगवत करुणा, भगवत सुरक्षा आम सहित रही, से आमको रक्षा करिबो, समग्र पृथ्वी को निश्चित भाव में रक्षा करिबो, तार दिव्य नियति दिगरे परिचालित करिनब। शिक्षा केन्द्र 51तम जयंती अवसर में मुझार उत्तरोत्तर अग्रगति सकाशे संकल्पबद्ध समस्त पुरोगामी छात्र छात्री भाई भौणी मानक स्वागत करुछि। सेमानंकर साहाय्य सहयोग अनुष्ठानर उन्नति सकाशे, भवितव्य सकाशे एकांत लोड़ा। आउ
ମୁଁ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରୁଛି ଯେ କନିଷ୍ଠମାନେ କ୍ରମଶଃ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ପରିଚାଳନା ଦିଗରେ ଆଗପର ହେବେ, ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ସମୁଚିତ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆଜି ଆମ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଜନ୍ମଦିନ ସହିତ ତାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ସହିତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମ୍ବତ୍ସରର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ। ସେ ଅବସରରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆପା ଭାଇ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତ ମାତୃକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଶେଷରେ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ, ଶାନ୍ତିମୟ, ନିରାମୟ, ସୁସ୍ଥ, ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଓମ୍ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। Dear teachers, parents, and my dear students, at the outset, I would like to congratulate all of us for celebrating this valedictory ceremony of Golden Jubilee of Sri Aurobindo Institute of Integral Education, who has proudly completed 50 years of its foundation, and this year is celebrating 51 years of its foundation day. This year is called as a year of hurdles. And it is true also, because this year is that year in which year we have faced lots of problems, and one of them is the pandemic, coronavirus. In this situation, we all need to pray for each other's good health and to be safe at their homes with their growth in all aspects. In this context, I would like to draw your attention to the environment. A person draws positivity or negativity as per its environment. If he or she is put into a positive atmosphere, he develops an optimistic approach to life, that is positive approach to life. And if he or she is put into a negative surrounding, people around him or her is negative, then he or she develops a negative attitude and negative thinking process. Thus, my point is to make you aware, dear students, that in this pandemic situation, when there is all over the world and especially in Odisha, we are into a state of lockdown, we should be in a positive situation. That is an environment when everything is positive. Our people, our surrounding, the setting of our house should be positive, because nowadays we are having a helping hand that is called online teaching platform. And for this online teaching platform, you need to be present at home as if you are present in school. Follow your timetable, be in good surrounding, be with good friends, and read and see everything good. That will help you out to develop a positive attitude. To take one example from Mahabharata, I would like to cite the condition of Dhritarashtra, because he was physically having one attribute, that is that he is having a blindness. He developed rigidity, whereas the Pandavas, who were living in a free environment of forest, they developed positive attitude to their life, and they had all the support and they had all the thinking capability to solve any problem. Now, in this situation, we should be open to all the life. We should be open to problems, because now everywhere there is problem. But the person who is having open mind, he can face all the problems that is there. Though we are not in school, we are not in college, but we can think positively. We can think nature as one of the teacher who will teach us the lessons how to handle this pandemic situation. Because we need to understand that which problem can be solved and which cannot be solved, that has to be tolerated. And this coronavirus situation is a situation where we cannot solve any
thing right away now, but we can tolerate it. Because if we take the example of Rama, when he had to rescue Sita, he waited for 4 months because those were rainy days, so that the monsoon season will pass away and he will go and rescue Sita. So we will have to be patient. We need to wait, and we need to see that what the life will bring us in future, and definitely it will bring something good. So thank you all, and waiting eagerly to see you all with your school uniform, bags, bottles, tiffin in the campus, and to interact with you all. Thank you. Have a nice day. नमस्कार। चलित 2020 वर्षटी ओडिशारे पूर्णांग शिक्षा प्रवर्तनर सुवर्ण जयंती संवत्सर। यह केवल आम राज्यर प्रथम विद्यापीठ खंडगिरी भुवनेश्वर स्वर्ण जयंती नुह, समग्र शिक्षा आंदोलनर गोल्डन जुबिली इयर। 1970 जुलाई 15 रु 2020 जुलाई 15 मध्य आम 50टी स्वर्णिम माइल खुंट अतिक्रम कर सारे। 50 वर्ष तले ओडिशा माटी बपन करा पूर्णांग शिक्षार बीजटी आज शाखा प्रशाखा मिलाई विशाल दुर्मरे परिणत होइछि। तेबे ये विशेष दिवस माँ प्रदत्त से गुरुगंभीर बाणी आम समस्तंकर प्रणिधान योग्य, जहाँ हूँ मेक मैटर रेडी टू मैनिफेस्ट द स्पिरिट। आत्मा को परिप्रकाश करने जड़ को प्रस्तुत करम। ये जो मंत्रर गुरुदायित्व आम जो मैंने ये शिक्षा आंदोलन में संगठक, शिक्षक, अभिभावक, छात्र छात्री बा मातृप्रेमी हिसाब से सामिल होइछे आम समस्तंकर प्रणिधान योग्य। जो जुग्मावतार परम प्रभु श्री अरविंद दिव्यजननी श्री माँ को धरावतरण करने को पड़ा। पूर्णांग शिक्षा माध्यम आगामी अतिमानव जाति को प्रस्तुत करने आम समस्तंकर मध्य अवगुंठित चिन्मय सत्ता बा आत्मा को सम्मुख को आनी तांकरी निर्देश जीवन बंचाक हम, जहाँफल मनीष दिव्यमानव हम, अतिमानस राज्य प्रतिष्ठा हेब और माँ प्रभुंर कार्यर सफल रूपायन हेब और आमर समस्तंकर इह परजन्म सार्थक हेब। यह ही पूर्णांग शिक्षार आह्वान बोली मु बुझे। तेणु एथिपाई जहाँ करणीय ताहा होची आम मानकर आस्पृहा, श्रद्धा, निष्ठा एवं उत्सर्गीकृत मनोभाव जिते बलिष्ठ हेब, पूर्णांग शिक्षार बर्णी शिक्षा सेते दीप्त प्रज्वलित हो उठिबो। आज सुवर्ण जयंतीर समावर्तन दिवस परम प्रभु और माँ का चरण कमल यह ही मोर स्वर्णिम प्रार्थना। नमस्कार। पूर्णांग शिक्षा आंदोलन प्रथम आरंभ होता भुवनेश्वर 1970 मसीह गढ़ी उठा स्कूल आज 51 वर्ष पदार्पण कर तार ये 51तम प्रतिष्ठा दिवस संपृक्त समस्त भाई भौणी मान अभिनंदन जनाऊँगी। मु प्रफुल्ल कुमार पट्टनायक 1978 मसीह ये आंदोलन में संपृक्त। मोर आनुष्ठानिक शिक्षा समाप्ति पर 1978 मसीह ब्रह्मपुर में योगदान करी एवं सेठारे 1983 पर्यंत कार्यरत थी। 1983 रु डालीजोड़े आज पर्यंत कार्यरत। विगत 50 वर्ष भितर जो आमर ये कार्यक्रम सब चली विभिन्न अनुष्ठान से प्रथम जितेबाला सब अपहाय माने जो मातृकर्मी माने कार्य करुले तांकर आरंभ जो उत्साह एवं जो उद्दीपना रही ताहा किछिटा मलिन बर्तन पड़ जाइए, तार रूपरेख बदली जाइए एवं आमे से 50 वर्ष भितर आमर अनुष्ठान मान संख्या वृद्धि होती एवं प्रत्येक अनुष्ठान मध्य तार बाह्य रूपरेख बदली। आमे जो लक्ष्य और आदर्श नहीं ये अनुष्ठान मान गढ़ी उठा से लक्ष्य आदर्श किछिटा कमी जाइए, परिपूर्ण किसी कमी जाइए। आमे वर्तमान केवल जो सक्सेस कैरियर एंड मनी तार प्रभाव आम अनुष्ठान का बहु भाव में आक्रांत। किंतु केतेक अनुष्ठान जोठी किसी अपभाई बा मातृकर्मी मानकर त्याग एवं तांकर निष्ठा एवं तांकर निस्वार्थपरता बल से अनुष्ठान रे किसी स्वतंत्रता परिलक्षित हुए। किंतु अवश्य ये स्वतंत्रता माने केवल से सक्सेस कैरियर एंड मनी मानदंड रे विचार कर नुहे, किंतु यथार्थरे से सीमा शिवनंदर जो आदर्श ताद्वारा परिचालित होता ताद्वारा प्रभावित होता छात्र छात्री मान प्रभाव को मानदंड रूपे नहीं विचार कर
ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଯାହା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିକ କେତେ ରିଜଲ୍ଟ ହେଲା କିମ୍ବା ସେ ଉପରେ ଆମେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଦିଗରେ ମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଙ୍କ ଧାରାରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଧାରାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଏସବୁ କଥାକୁ ସେହି ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ବିଶେଷ କରିକି ଅପା ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନରେ ସେହି ମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ବଦଳିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ତାର ପ୍ରଭାବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଉପରେ ତା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତେଣୁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ଦିଗରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଫଳପ୍ରସୂ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମସ୍ତ ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସପ୍ରେମ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମହାନ ଉଦ୍ୟମରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ କ୍ଷିପ୍ରତର ଭାବେ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଚାଲିଛେ। 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏ ଯାତ୍ରାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ପୁଣି 100 ବର୍ଷର ଯୋଜନା କରି ଆମମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଆମର ଅନ୍ତହୀନ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। କାରଣ ଆମ ଏ ଯୁଗର ଆମର ଏ ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅଛି, ଆରମ୍ଭ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ଉଦ୍ଯାପନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଏକ ବାଣୀ ମନେ ପଡ଼େ, ଏ ହାପି ବିଗିନିଂ, ଏ ଗୁଡ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ନୋ ଏଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍। ଏକ ପ୍ରୀତିପଦ ଶୁଭାରମ୍ଭ, ଏକ ଉତ୍ତମ କ୍ରମାନୁବୃତ୍ତି ଏବଂ ତାର ସୀମା ନାହିଁ, ଏକ ଅନ୍ତହୀନ ପ୍ରଗତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଅନ୍ତହୀନ। ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଧରା ଧରି ଆଗକୁ ଚାଲିଛେ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ପୃଥିବୀର, ଅମୃତମୟ ପୃଥିବୀର, ଆଲୋକମୟ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ମାତା, ଆମର ପାଇନିୟର୍ସ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜିର ଏହି ଅବସରରେ ଯେଉଁମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଜି ଆମର ପ୍ରିୟ ଶଙ୍କର ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ଦେହରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେହି ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ଅଭିଭାଷଣଟିକୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ନିବେଦନ କରି ମୁଁ ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତିର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପୃହା ରହିଛି, ଚିରନ୍ତନ ସ୍ପୃହା ରହିଛି, ମୁଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ତା'ର ଚରିତାର୍ଥୀକରଣର ଏକ ପ୍ରଧାନ ମାଧ୍ୟମ ଓ ଉତ୍ପ୍ରେରକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯେକୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ତା'ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେବା ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ତାହା ଯଦି ଶରୀରର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗରେ ହେଲା ତେବେ ତାହା ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, ଏବଂ ଯଦି ମନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗରେ ହେଲା ତାହେଲେ ତାହା ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା କିଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଂଶିକ, ସୀମିତ ଓ ପାକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଇ ନପାରେ। ଈଶ୍ୱର ହିଁ କେବଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଓ ସକଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାକାର କରିବା ହିଁ ଅସଲ ଶିକ୍ଷା। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଯାହା ପାଇଁ ବି ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଉ କିମ୍ବା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ତାହା ଶିକ୍ଷା ଭଳି ଏକ ବ୍ୟାପକ, ଗଭୀର ଓ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ କ୍ରିୟାର ଅବମାନ୍ୟତା ହେବ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାକୁ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗରେ ଯଥାର୍ଥ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବୁଝେ, ତେବେ ତାହା ଅତିଭାଷଣ ହେବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଏପରି ଏକ ଶିକ୍ଷା ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ନିହାତି ମାତୃକୃପା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ହୋଇନପାରେ। ମୁଁ ଏ ଶିକ୍ଷାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କହି ଶିକ୍ଷା ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି
जे यह भगवान विधान और व्यवस्था अटे आम केवल ताकू मानि चलुचु तेणु मो पाई यह परंपरा और संस्कृति ही अटे एक जीवंत धारा प्रवाह अटे। आज से पूर्णांग शिक्षार सुवर्ण जयंती पालन अवसर में पूर्णांग शिक्षा विषय में जहाँ भी कह ताहा पूर्णांग शिक्षार सामान्य कथन मात्र है। 50 वर्ष सुवर्ण जयंती यह एक विराट उपलब्धि। श्री अरविंद दृष्टि में स्वर्ण दिव्य सत्यर प्रतीक अटे। तेणु मिशाण फेड़ाण कर जो दृष्टि देखिले भी पूर्णमेव वशिष्यते परी से दिव्यता सत्य ही अविश्वास रही जाए, जार प्रयोग को ही मोर 22 वर्षर साधनार पाथेय रूपे ग्रहण कर आगे चली। प्रयोग में जदि निष्ठा और आंतरिकता थाए तेबे सफलता विफलता विशेष किसी माने रखे ना, जहाँ किसी माने रखे ताहा उपलब्धि। तेणु ये 50 वर्षर अभियात्रा को मु एक अनन्य उपलब्धिर सुवर्ण जयंती रूपे देखे एवं आज यही अवसर में पूर्णांग शिक्षा को पूर्णांग शिक्षार उद्घाटक प्रवर्तकों को तथा जेकोसी प्रकार एसहित अंतर्बंधित होता समस्त सतीर्थ बंधु मान सुवर्ण जयंतीर अशेष शुभकामना अभिनंदन जनाऊे। वंदे मातरम। प्रीति ओफो हालिया लगिलाणी कथा कही कही तू गोटे मूवी देखई पारिबु कि? दिव्य जननी श्रीमांक अनुमोदन एवं आशीर्वाद प्राप्त से दिनर जो शिशु शिक्षा अनुष्ठानटी 1970 मसीहा जुलाई मास 15 तारिख रे जन्म नेइथिला। सेही अनुष्ठान आज तार सुवर्ण जयंती पालन करुछि। से दिनटी ओडिशार शिक्षा व्यवस्था रे एक अविस्मरणीय दिन होई इतिहास रे रहिबो। शिक्षार नुआ संभावना तथा रूपांतर पाई सते जेपरी एक नूतन सूर्योदय हैला। श्रीमती प्रीति पट्टनायक प्रथम पूर्णांग शिक्षा केन्द्र दायित्व ग्रहण करथिले। से प्रतिटी पिलार थिले स्नेहमयी जननी। पिलाटी को स्नेह श्रद्धा देई ता भितरे थिबा सुप्त प्रतिभा को अभिव्यक्त करिबारे से थिले निपुणा। सबु पिला शिक्षक शिक्षयित्री एवं अभिभावकंकर से थिले आदरणीय बड़ अपा। माँ करुणा बिना नहीं पार नथा किंतु किसी जान नी हठात प्रिंसिपाल भी संभव नाला। माँ करुणा कौन मत से कार्य संपादन कर डाकी जो टीचर मैंने भी आस्ते आस्ते रही से बहुत ग्रहणशील थे। से आम जहाँ कहलु मिली जमी कहलु से अनुसार सब आगे आरंभ है। किंडरगार्टन और स्टैंडर्ड दीटा एडमिशन टका है पेरेन्ट्स मैंने आसले से जो कांद से पिला बापा माँ को आस इच्छा कर आसिक कांदुता आम खेल पचार। श्रीमांकर कृपा शिक्षक शिक्षयित्री निष्ठा अभिभावकंक सहयोग जोगु से अनुष्ठान शह शह छात्र छात्री को उपयुक्त नागरिक करी समाज को अर्पण कला। अतीतर छवि सबू आंकी हो जाए मनर परदारे सबु किछि आज स्मरणीय। सेही स्कूल लुहार एक बड़ फाटक चतुर्पार्श्व सुंदर परिवेश मनोरम बगीचा चंपा फूलर महक मनोरम से दृश्य यह एक विद्यालय कि स्वर्गर नंदनकानन। आज सही अनुष्ठानर सुवर्ण जयंती पालन होछि। सही गोटिए पूर्णांग शिक्षा केन्द्र को आगे रखी आज शह शह पूर्णांग शिक्षा केन्द्र ओडिशार शिक्षा आंदोलन रे सामिल होइछन्ति। छात्र छात्री माने ओडिशा भारत और पृथ्वीर विभिन्न देश रे एक नूतन दिव्य समाज गठन रे लागि रहिछन्ति। से दिन उद्घाटनी उत्सव रे मांक प्रदत्त बाणीटी थिला मेक मैटर रेडी फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट। से वार्तार आलोक पत्रिका धरी अविश्रांत भावरे आगे चली से।
प्रतिवर्ष जुलाई 15 तारिख दिन मेधावी छात्र छात्री को उत्साहित करने आमे मैट्रिक परीक्षा कृतित्व हासिल करथिबा आम स्कूल प्रथम 3 छात्र छात्री और नवम श्रेणी प्रथम स्थान अधिकार करथिबा विद्यार्थी को पुरस्कार प्रदान करिथाउ। ए वर्ष मध्य मैट्रिक परीक्षा फल प्रकाशित हेले आमे एही पुरस्कार प्रदान करिबु। अरे पिंकी, ए वर्ष आमे तो बहुत किछि करिया बोली भाबिथिले, किंतु कौन कौन करि पारिले आउ केउ गुडी का आगु करिबा टिके कहिलु।
ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଜି ସ୍କୁଲର ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଯେଉଁଭଳି ଆତ୍ମୀୟତା ଭରା ଆନ୍ତରିକ ପରିବେଶରେ ଆମେ ବଡ଼ ହୋଇଛୁ, ସେଠି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ଭଳି ଔପଚାରିକତାର ସ୍ଥାନ କାହିଁ? ନିଜର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବାକୁ ଆମକୁ କେହି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହି ମୋର ବିହୋଳ ବିଭୋର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଭାଷାର ଅଭାବ। ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମନୋଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କଲେ, ସାରା ବର୍ଷଟି ଯାକ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ବର୍ଷର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ାଇଲେ, ସେଥିରୁ ଏତିକି ଦିଶୁଛି ଯେ ଆମେ ଆମ ସ୍କୁଲ ସହ କିପରି ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଏହି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜ୍ଜାସକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପରେ। ଆମର ପ୍ରିୟ ଅପା ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଶୁଭେଚ୍ଛାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆମ ସଭିଙ୍କ ଉପରେ, ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଝାଡ଼ଝଞ୍ଜାକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବା, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଛି ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ। ଶେଷରେ ଯାହାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ ମହନୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷିତ, ସେହି ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସେ ଆମର ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୃପାଯୋଗ୍ୟ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ବର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମୀୟତା ଓ ଆନ୍ତରିକତାର ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଆମ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଉତ୍ସବ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆମର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ତରଫରୁ ମୁଁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ନମସ୍କାର ଓ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ। ପ୍ରୀତି, ମୋତେ ଆମର ସ୍କୁଲ ଆନ୍ଥମ୍ ବୋଲିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବୋଲିବା। ମମତାର ମନ୍ଦିର।
ଚାଲିଛି ଯେ ଜୀବନରେ ଅଲିଭା ଜ୍ଞାନର ଗତି ସେଇ ପ୍ରିୟ ପାଠଶାଳା ତଳରେ ସତ ପ୍ରଣତି ଦେଖାଇଛି ଯେ ଆମକୁ ଅନ୍ଧାରେ ପଥ ଶିଖାଇଛି ଚାଲିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ନିରତ ଦେଖାଇଛି ଯେ ଆମକୁ ଅନ୍ଧାରେ ପଥ ଶିଖାଇଛି ଚାଲିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ନିରତ ବୁଲି 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 ତାର ସ୍ନେହ ଆଦର ତାର ସ୍ନେହ ଆଦର ଏଇ ଆମ ପାଠଶାଳା ଆହା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ଏକ ପରିବାର ମମତାର ମନ୍ଦିର ଶ୍ଵେତ 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 ମମତାର ମନ୍ଦିର। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବା। ଶ୍ରୀମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ଏହି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବକୁ ଶେଷ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଯୋଗସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରି ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛୁ। ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ।